नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम और मुशफ़ीक़ मेरे राह हक़ के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले उस रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान बजा लाना चाहती हूँ कि उसने हमें इस मुबारकुल महीना रमज़ान से मिला दिया और मुझे कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया है। आज के दिन तारीख़ में 17 रमज़ान एक ऐसा दिन है जो किताबुल फ़ुरक़ान में यौमुल फ़ुरक़ान कहा जाता है, यानी फ़ैसले का दिन। इसमें बाप अपने बेटे से, चचा ने अपने भतीजे से, करीबी रिश्तेदार से जंग किए। अल्लाह ने कलिमाए ईमान को कलिमाए कुफ्र पर बुलंदी अता की। जो आज मेरा उन्वान है वो सीरत का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से दो चीज़ों के दरमियान में अल्लाह ताला फ़र्क कर देता है, जिसको ग़ज़वाए बदर के नाम से भी याद करते हैं और यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से भी याद किया जाता है। यानी हक़ और बातिल के दरमियान मक्के के सरज़मीन और मदीने के सरज़मीन के बीचों बीच हुआ। जंग बदर 13 मार्च 624 CE यानी ईस्वी 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आया है। ऐसा नज़ारा कभी आसमान ने देखा नहीं था, जिसके एक जानिब अहले हक़ की सफ़ थी और दूसरी जानिब अहले बातिल की सफ़ थी। एक जानिब सदक़त थी, दूसरी जानिब ताकत थी। एक जानिब वो मुसलमान थे, दूसरी जानिब काफिर थे। एक जानिब वो मुशरिकीन थे जिनका सर अल्लाह के सामने तो नहीं मगर बुतों के सामने हर दम झुकाते थे। वो मुशरिकीन थे जो बुराइयों में मुलव्विस हो चुके थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने दुश्मन थे। एक जानिब वो मुसलमान जिनके दीन ईमान के नूर से मुनव्वर थे, जिसके पास शान व शौकत तो नहीं थी मगर हिम्मत मर्दाना थी। मुशरिकीन को तलवार पर भरोसा था और मुसलमानों को सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा था। मुशरिकीन के सरदार गुरूर से अकड़ता फिरता था और मुसलमानों का सजदे में रो रो कर अल्लाह से दुआएं करता रहा। ग़ज़वाए बदर जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हुए वो ऐसा जंग था जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं, आए लोगों, अब तुम्हें इजाज़त दिया गया है जिसका माशरा तबाह की गया, जिसका जीना हराम हो गया है। अल्लाह उनको हुक्म दे रहा है कि वो लोग उनके खिलाफ़ उठ खड़े रहे। तारीख़ की औराक में 2 हिजरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की 13 साल मक्के की ज़िंदगी और 10 साल मदीने की ज़िंदगी थी। 13 साल मक्के की ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा दिन नहीं गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गम की पहाड़ टूट न पड़े। आपके मानने वालों की, आपको चाहने वालों की जीना हराम कर दिया गया है और उनकी ज़िंदगी उतना तंग किया गया कि आप घर बार को छोड़कर, पूरे माशे निज़ाम को छोड़कर, हिजरत कर कर अल्लाह के घर काने काबे को छोड़कर मदीना आ गए। लेकिन बार बार ये साजिशें चल रहे थे कि मुशरिकान मक्का को जब भी हमें मौका मिलेगा मदीने के ज़मीन को हम तेज़ कर देंगे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का प्लानिंग चल रही थी। कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला जिसके सदर अबू सुफियान करीब 40 नौजवानों के साथ मुल्क शाम से आ रहा था। मक्के से सीरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान सहाबे मुहाजिरीन और अंसार के साथ लेकर मुकाबले के लिए रोहा पहुँचे। कुरैश के सरदार को इसका इत्तला हो गई, इसलिए वो रास्ता छोड़कर दूसरा अपनाया, मक्के की तरफ खबर भिजाया। फ़ौरन अबू जहल ने 950 नौजवान का एक बड़ा लश्कर, जिनमें 100 घोड़े, 170 ऊँट थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए रवाना हो गया। जब बदर यानी 80 मील मदीने से था पहुंच गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम हुआ कि अबू सुफियान तो अपने तिजारती काफ़िले को लेकर निकल गया है, पर कुरैश का बड़ा लश्कर उसी मैदान के दूसरे किनारे पर था। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313, 2 घोड़े, 70 ऊँट थे। कुरैश यानी काफिर की तादाद 950, 100 घोड़े, 170 ऊँट थे। फिर भी गैब की मदद से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता किया।
اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْرِكُونَ۔ اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری یعنی مسلمانوں کی مدد کی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، پس تم اللہ ہی سے ڈرو، تم شکر گزار بنو۔ اور جب تم مومن سے کہہ رہے کہ کیا تم دیکھ رہی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کو 3000 فرشتوں کے مدد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ سورۃ الانفال میں بھی جنگ بدر کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ کیے ہے جب وہ دعا کرتے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے مدد سے مسلمان نے یہ جنگ جیت گئے۔ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مدد کی۔ مکے کے لوگوں کو بتایا گیا کہ ابھی سدھر جاؤ ورنہ ایسا آج کٹے گئے کل بھی کٹے جاؤ گے۔ لوگوں کو پیغام ہے کہ مسلمانوں کو ستائے جانے کا یا مسلمانوں کو جو کوئی بھی ستائے گا ان کے لیے یہ پیغام دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر وہ اس طریقے سے یعنی مسلمانوں کو ستانے کو رکا دیا جائے، ورنہ جس طریقے سے بدر میں رسوا کیا گیا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ آج بھی یعنی ان لوگوں کو سزا دینے والے ہیں۔ فتح ہوئی ان کی جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اسی لیے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے طرف پلٹنا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہر قسم کی طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ہر قسم کی طاقت اور قوت کے سامنے اللہ کی طاقت اور قوت بہت زیادہ ہے، اور ہر قسم کی تدابیر کو عقارت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فتح تو مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ آج بھی اتنا کرونا کے ایفیکٹ کی وجہ سے جتنا بھی لاک ڈاؤن کا یہ اتنا سلسلہ چل رہا تھا اتنے مہینوں سے، لیکن آج شراب کی دکانوں پر لائن لگ رہے ہیں لیکن مساجد ویران ہیں۔ یعنی یہ صرف اور صرف جو سیاسی سازشیں ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یعنی رکا دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ چاہے تو پھر سے مسلمانوں کا فتح ہونے والا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور پختہ ایمان رکھے اور پھر سے ایک بار اللہ کی طرف پلٹ جائے، رجوع کرے اور اللہ سے دعا کیے۔ اے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں گے، اے اللہ ہم تمام کو آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے روش کے مطابق ایک امیر کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔